अस्सलाम वालेकुम सारे, कैसे हो भाई साहब? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? सोचा आज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करें। तो आज ऐसे ही घूमने फिरने का दिल किया तो मैं बोला चलो जी आज थोड़ा घूम फिर आते हैं। तो ये देखो माशाल्लाह अबू धाबी अलैन रोड से हम लोग जा रहे हैं। आगे देखें कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों के सामने ही है। कोई पता नहीं है किधर जाना है, क्या करना है। बस इतना पता है कि बस निकले हैं जी लॉन्ग ड्राइव पे, ये नहीं पता जाना किधर है। तो मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ भी छोटा सा व्लॉग बना के शेयर कर लें। सारी तो वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि कैमरों का बहुत रोला है, फाइन शाइन आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना थोड़े थोड़े क्लिप बना के अपलोड करेंगे लॉन्ग वीडियो बना के। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमें देखेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। उम्मीद तो यही है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी देखते जाएं आप। माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी जगह आएंगी रास्ते में, बड़े प्यारे प्यारे पहाड़ आएंगे, बड़े प्यारे प्यारे रोड्स आएंगे। ये जो लोग कहते हैं ना दुबई में पूरी बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे जैसे पहाड़ ये वो। ये देखो भाई सब कुछ है, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, बड़ा बड़ा माहौल है भाई, चस वाला। घूमने फिरने के लिए निकलोगे तो पता लगेगा, नहीं निकलोगे तो कैसे पता लगेगा। तो ये देखो ना क्या ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ हैं। तो ग्रीन तो नहीं है लेकिन ये है कि पत्थर के पहाड़ हैं लेकिन मज़ेदार हैं। हाँ, थोड़ी शाम के टाइम यहाँ पे मौसम बड़ा मस्त होता है, ठंडा मौसम होता है। मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है सिटी का उससे काफ़ी हद तक बेहतर होता है। ये अलैन में ये जगह है। तो ये बड़ी ऐसे मतलब वीडियो में क्या पता आप लोग को कैसे नज़र आते हो, लेकिन वहाँ से यहाँ से गुज़रते हुए जो फीलिंग है ना वो बड़ी मस्त है। सिर्फ ग्रीन नहीं है, अगर ग्रीन होते तो ख़तरनाक भी लगते। ख़तरनाक इसलिए नहीं लग रहे कि ग्रीन नहीं है, बाकी पहाड़ पहाड़ ही है, चाहे ग्रीन है चाहे पत्थर का पहाड़ है, जैसा भी है। बट माहौल बड़े मज़े का है, माहौल बड़े चस का है। एंजॉय करो आप लोग भी, और लाइक सब्सक्राइब किया करो ताकि हमारा भी दिल करे यार आप लोगों के लिए और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम लोग भी आगे पीछे निकला करें। आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, आप भी देखें, आप लोग भी इंजॉय करें। बाकी रोड बड़े मस्त हैं, बहुत खुले रोड, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड, चस वाले रोड है भाई, मज़ेदार रोड, मज़ा आ गया। आप लोग भी मज़े लो वीडियो के, एंजॉय करो, देख के एंजॉय करो, पूरा वीडियो देखो। आपको काफ़ी सारे रास्ते हम दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आपका काम है, बाकी वीडियो बनाना हमारा काम है। बाकी पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, रेंट से कार ली है। तो मैं बोला चलो रेंट की है तो घूम फिर आओ। अपनी भी है लेकिन ये है कि अपनी को रेस्ट दिया हुआ है ना, वो इतने दूर अभी लेके जाए कोई मसला बन जाए तो फिर वो सारा ख़र्चा अपने सर पे है ना। तो इसलिए पहाड़ों में जाओ जब भी तो रेंट की गाड़ी लेके जाओ। ये यहाँ पे ऊँट वगैरह देखो आप, यहाँ पे ये सारा मतलब जितना भी एरिया है यहाँ पे ऊँटों, रेस वाले ऊँट बड़े महंगे, बड़े लोगों ने मतलब यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत महंगा एक मतलब ऊँट है। ये सब रेस वाले रहते हैं, नॉर्मल इसमें नहीं रहते, सब रेस वाले हैं। किसी दिन आपको दिखाएंगे, रेस की वीडियो भी बनाएंगे किसी दिन, तो आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह बना के ना किसी व्लॉग में। तो ये हम लोग उधर से थोड़ी देर रुके थे तो अभी दोबारा निकलेंगे। देखें क्या मज़ेदार जो है ना आपको माहौल नज़र आ रहा होगा। चारों साइड पे रेत है, सेंटर में रोड है। यहाँ मतलब आप देखो दूसरी किसी मतलब जगह से आप इसको करोगे ना तो मतलब मिसाल के तौर पे अब ये जो जंगल है ये बिल्कुल
سائڈ روڈ ہے، اور پھر بھی آپ دیکھو کتنا نیٹ اینڈ کلین اور مزیدار. یہاں تو کچھ ملکوں میں تو آپ دیکھو تو سٹی میں بھی ایسے روڈ میں نے نہیں دیکھے ہوں گے، جو یہاں کے جنگل کے اندر، جو ڈیزرٹ کے اندر، مطلب چاروں سائڈ پہ ریت ہے اور درمیان میں آپ روڈ چیک کرو، روڈ کا ویو چیک کرو، نیٹ اینڈ کلین، کوئی کھڑا جمپ نہیں، کوئی کچرا نہیں، کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یار ٹریفک والا یا ایسا گند والا، یا جیسے ہوتا ہے نا جگہ جگہ پہ لوگوں نے جو ہے نا جمپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، روڈوں پہ کھڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے بھائی. مزے والا سین ہے، مزے والا. اور جو لوگ ان ایریوں میں آئے ہوئے ہیں یا جو لوگ ان ایریوں سے گزرتے ہیں، ان لوگوں کو تو مطلب پتہ ہوگا کہ یہ مطلب کون سی جگہ کی ویڈیو ہے، کون سی جگہ کا روڈ ہے. مطلب مست ہے یار. یہ ابھی ہم ایک جگہ پہ پہنچے ہیں اونٹ کے عصبے میں، تو دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی ہے تو دیکھتے ہیں، اسلام دعا کرتے ہیں، ملتے ہیں ان کے ساتھ. یہاں والے لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، بڑے دلچسپ اور بڑی مزیدار لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی بنگالی بھائی ہیں، انڈیا کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہی مست لوگ ہوتے ہیں بھائی، بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں، مطلب بڑی خدمت کرنے والے. جیسے آپ ہماری کنٹریوں میں چلے جاؤ نا، گاؤں سائڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے خدمت کرنے والے، اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور مطلب نہ جان نہ پہچان، مطلب ان کو پتہ چل جائے کوئی بندہ مطلب باہر سے آیا، وہ اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی روڈلی رویہ رکھتے ہیں یا مطلب کوئی ایسی بات سین ہی نہیں ہے بھائی. خدمت کرتے ہیں، بڑی مزیدار خدمت کرتے ہیں. چائے کا پوچھتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہے کھانے کا پوچھتے ہیں. تو مطلب بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ ان سائڈوں پہ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. تو یہ مطلب یہ وہی ہوتے ہیں جو اونٹ، یہ جو ریس والے اونٹ ہوتے ہیں، ان کو مطلب کھلانا پلانا، باقی ان کو ریس کے لیے تیار کرنا. تو مطلب یہ رہتے ہی ادھر ہیں، یہ تو روڈ سے 100-200 کلومیٹر اندر ہوتے ہیں، لیکن مست لائف ہوتی ہے ان کی، شہر والوں سے بہت اچھی لائف ہوتی ہے. تو ایک بھائی ملے تھے، میں نے ان کو بولا یار آپ کو ویڈیو میں لانا ہے، تو وہ تھوڑے شائے ٹائپ تھے، تو ہے بھی تھوڑے ایج والے تھے، تو انہوں نے بولا یار ہم کو شرم آتی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو ویڈیو میں نہیں لایا، تو بس عصبے کی ہی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ ریس والے اونٹ ہیں، یہ جو چھوٹا والا ایک کھڑا ہے نا، اس کو تیار کر رہے ہیں، اس کو ریس کے لیے تیار کر رہے ہیں. باقی ادھر بڑے مہنگے مہنگے اونٹ بتاتے ہیں، اتنے مہنگے اونٹ بتاتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا مہنگا بھی اونٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہے. تو باقی ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی